Hi guys, maayong adlaw ka natong tanan. Welcome sa among bukid guys. Karon kay magluto ko sa utan guys. Among sudan diri guys. Sayo di ay kaayo min ng mata kadlawon pa pero karon lang ko nagvideo kay hayag na. Alas 6 na dayron sa kabuntagon guys. Hita kaayo atong kabuntagon karon. Oh, linugaw jud atong yuta karon kay kusog man gud kaayo ang uwan kahapon guys. Tulo man gud kaayo ning among kusina kay gubaon man gud ang ato pani. Nabuslot-buslot na ba? Nindot jud kun mapalitan pa ni og sin mga guys, pero saon man wala pa jud budget, naglabi man ang malas kaysa swerte gud. Pero okay ra ni guys, importante buhi og baskog ning tanan. Unya nang limpyo di ay akong bana diri sa iti sa mga manok guys, gibanwasan niya kay isog na kayo ang baho ba. Gisabligan niya, dala na lang pud ligo ni nila guys. Unya ako nagdali-dali na pud ko og himo og utan diri utan lawoy na pud ni atong lutuon karon. Butig kun bisul tawag ani sa uban nga lugar guys nya kamunggay nya agbati alugbati ba. Sa kadtong nangutana nako no, nganong pirmi utan among sudan nga naa man unta daghan baligya sa tindahan nga mga noodles og nilata. Abi ninyo guys no, para jud masayod mo no kaming duha magtiayon, dili man jud mi mga og noodles og pansit kanton. Dili sa ingon naginarti misa. Karon nga nagkatiguang nami ba, among tiyan mamili na og kaunon. Among mga anak kusog kayo mangaon anak kay hangkob pa man kayo sila mangaon anang pagkauna. Speaking of nagkatiguang no, lahi na jud kaayo sa una og karon. Sa una gagmay pa akong mga anak kanang mga pagkauna mao jud na paliton nako sa grocery store pangkonsumo namo. Karon nga 40 anyos nako, dako na jud kayo kalahian akong tiyan mangita na jud og mga preskong utanon. Mao na siya guys, unta makasabot mo namo. Abi man gud ninyo mas nindot man gud nga presko o organic pirmi atong kaunon kay daghang vitamin sa tong makuha. Dili dayon ta masakit-sakit gani kay kun masakit-sakit man tuod ta pero minor ra jud ang ato ang mga sakit nga makuha kay naa man tay mga sustansya sa atong kalawasan nga nakuha nato gikan sa mga utanon. Unya ilunod na ni nato kay nalingaw man tagtabi diri nalunod na di ay ang atong butig dinhi, nulunuran na pud ni nato og alugbati kamunggay unya atong subakan og buwad bulinaw og isda bulinaw para malami pud ning atong utan lawoy ba. O di ara atong buwad og isda nga bulinaw. Simple ra kaayo ning among pagkaon diri pero puno sa sustansya o di ba? Makabenepisyo pa jud tibuok pamilya. Wow. O luto na, representing our utan lawoy with buwad og isda bulinaw gamay. Mangaon na ta mga guys, sugdan na ni nato kumbati bisan pinobre ra ni pero busog man pud ta pirmi. Maura ni among pagkaon karong buntaga guys. Puol na kaayo ang ginamos god mga guys. Sakit na kaayo sa akong kilid ang parat ba. Sige kaon anang ginamos. Unya amati kara ni atong video diri padong na di ay duty sa iyang trabaho akong bana. Unya ako pod kay magtanom kog ubi diri sa uma para naapod tay paabuton ba puhon-puhon. Dako kayo ning ubiha. Tungol niya ba maka-harvest na taan ni adto na sa sunod tuig puhon kay 1 year man ni siya usa ma-harvest.